interpret my text? Yes, Okay, yes, I will sir. start. The first one is pendidikan untuk semua. Education for all. Okay, next. UNESCO, salah satu badan dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB, telah lama mencanangkan konsep pendidikan untuk semua. UNESCO, one of the wait. Ulang. Oke, UNESCO, salah satu Wait. badan dunia di bawah Okay. naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, telah lama mencanangkan konsep pendidikan untuk semua. UNESCO, one one of one of the many organizations organized by the United Nations uh, has planned education for all since a long time ago. Oke, next. Dalam konsep ini, secara makro, pendidikan haruslah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan atas hingga lapisan bawah. In the concept, education must reach every layer in 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 citizens, from the upper layer to the lower layer. Oke, next. Jadi, pendidikan bukan memonopoli kalangan berpunya saja, melainkan juga menjadi hak kalangan marginal. So that education not only monopolize the wealthy people, but also reach up to those the poor ones. Oke, next. Secara mikro, implementasi pendidikan untuk semua ini berada di ranah kelas, di mana pendidikan harus mampu mengakomodasi segenap anak didik dengan karakteristik individualnya yang beragam. Macroly, so this, would you please repeat that again, Krishma? Oke, Okay, secara thank you. mikro, implementasi pendidikan untuk semua ini berada di ranah kelas, di mana pendidikan harus mampu mengakomodasi segenap anak didik dengan karakteristik individualnya yang beragam. So the implementation of education for all must reach to all students with their their unique individual characteristics. Oke, next. Guru tidak hanya melayani anak-anak cerdas saja, melainkan juga anak-anak yang terbilang agak lambat dan butuh perhatian khusus. Teachers are not only teach the smart students, but also those students who learn who are slow learners and need special attention. Oke, next. Tidak pantas kalau anak-anak yang agak berbeda dengan anak-anak pada umumnya lalu dikucilkan dan dinafikan begitu saja. It is not appropriate to 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 it is not appropriate to 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 outcast those students who have such problems.
Oke, next. Anak-anak ini tetap butuh sentuhan motivasi, sentuhan kasih sayang, dan sentuhan-sentuhan edukatif lainnya agar mampu berkembang sesuai minat dan bakat alaminya. These students also need a touch of and motivation and other educational touch so that they can grow with their their natural talents. Oke, next. Persoalannya, sudahkah konsep tersebut di atas menjadi urat nadi pelaksanaan pendidikan di sekolah kita? The problem is as the solution above becomes the vein of our school programs. Oke, next. Jujur saja, kita masih jujur saja, kita masih harus banyak berbenah. To be Oke, honest, we still have a lot to do. yes, next. Kita masih melihat fakta adanya. Sorry. Kita masih melihat Prisma, are you okay? Oke, sorry. Okay. Kita masih melihat fakta adanya anak yang tidak bisa masuk sekolah karena tidak punya biaya. In fact, we still have students who don't enter school because of the lack of funds. Next, seorang ibu penjual jamu di Bawean mesti membeli kursi sendiri demi anaknya agar bisa duduk di ruang kelas. What is jamu? Oke, I will repeat. Seorang Okay. seorang ibu penjual jamu di Bawean mesti membeli kursi sendiri demi anaknya agar bisa duduk di ruang kelas. A mother from Bawean has must yeah. A mother from Bawean must has to buy a chair for her child so that sorry, I'll repeat it again. Her seller, a mother from Bawean, sorry, a mother from Bawean who is her seller has to buy a chair for her child so that her child can enter the school. Oke, ada anak yang telah beberapa tahun menamatkan pendidikannya di sebuah sekolah menengah, tetapi ijazahnya tersandra karena tidak mampu menebus uang ujian. There are many students who have finished their study, but they cannot obtain their diploma because of the exam funds, the lack of exam funds. They cannot Pendek provide kata, the exam perihal bagi funds. kalangan masyarakat miskin. Excuse me, would you please repeat that again? Oke, pendek kata, pendidikan hingga kini masih menjadi barang mahal
bagi kalangan miskin. In short, education is is still a expensive thing for the poor ones. Oke, next paragraph. Dalam ruang kelas, betapa gamblang kita melihat potret pembelajaran yang berusaha menyeragamkan siswa. In a class, how clear it is for us to see that they are they really wanted to uniform the students. Oke, keberhasilan belajar diukur hanya dari kemampuan matematika, bahasa, dan ilmu sosial. Dengan melenyapkan penghargaan atas kemampuan-kemampuan kreatif, kesenian, dan potensi inovasi. The success rate only success rate only from the rather only from the science topics, ignoring other creativity activities such as arts, music, and any other. Oke, keberhasilan dikerdilkan hanya menurut angka-angka rigid tes pilihan ganda, tanpa apresiasi terhadap keunikan individu, orisinalitas ide, dan keberagaman persepsi. Want me to repeat again? Oh wait. I'm still processing in my head. Uh, Success is only minimized to the number of corrects from to answers and without any appreciation to other unique unique creativity, and I think that's all. Oke. Okay. Next, baju boleh diseragamkan, tapi kalau karakteristik individual anak didik juga diseragamkan, pasti akan ada yang terdepak dari pendidikan, dari singgasana pendidikan. Clothes may be uniform, but the individual characteristic of education in each student cannot. Yeah. Oke. Okay. Anak-anak tertentu saja yang dikatakan berhasil, sedangkan anak-anak lain dikatakan gagal. Only specified students are decreed as successful, and the others they are failures. Oke. Next is alangkah merananya anak-anak yang secara kebetulan punya bakat yang berbeda dengan yang dimaui oleh pemegang otoritas pendidikan. How unfortunate for those students who have other talents that is not compatible with the authority holders want needs. Oke. Apakah anak-anak yang cerdas pasti berhasil dalam hidupnya? Dan apakah anak yang lambat pasti gagal dalam hidupnya? Are smart students guaranteed to be successful in their life, and the opposite goes with the lesser smart students? Oke.
Banyak fakta menunjukkan vonis berhasil dan gagal tidak dapat diambil sejak dini saat mereka ada di bangku sekolah. Facts show that the term successful is not guaranteed to students who are still in school. Oke. Kalau begitu, kenapa kita mesti meratapi anak-anak yang lambat seraya meninggalkannya begitu saja? If so, why do we have to what is that? Why do we have to why do we have to um why do we have to why do we have to lament the slow learners and even leaving them behind? Oke. Sedangkan anak-anak cerdas kita ajak berlari sekencang-kencangnya bersama kita. While the smart ones, well, while we, while we, I get what it- well, we ask the smart ones to run as fast as possible with us. Oke. Kalau kita kembali dengan konsep dari UNESCO di atas, sebagai guru, marilah kita bersama-sama mendampingi semua anak didik kita berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. If we truly are going with the principles said by the UNESCO above, as the teacher, we should, as teachers, we have to accompany our students to and and improving their talent and education bit by bit. Oke. Istilah ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Uh, Excuse me, would you please repeat that again? Oke. Okay. Istilah ini juga telah diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Uh, this is what it is. What is it? This 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 term is also written in our education. In our education, in the constitution of our education system. To be exact, at Constitution number 20, year 2000. Oke. Akhirnya, marilah kita kembali berpendidikan adalah untuk semua, bukan untuk kalangan tertentu atau segelintir anak tertentu saja. In the end, let us let us accommodate education for all, not only for a specified group or specified children. Oke. That is the end of the text. Thank Okay. you. Thank you, Krishma. Ya. Okay. So now it is my turn to read yours. Wait a minute. Okay. Are you ready? Yes. Okay. So let's start. Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Di next.
Hello? Are you there? Yeah. Yes. The Sorry. education in the pandemic era COVID-19. Okay. Sorry, I Next. couldn't hear you that time. Okay. Yeah. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. The COVID-19 pandemic has provided an overview of the continuity of the world of the education in the future through technology assistant. Oke. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. However, technology still cannot replace the role of the teachers, lecturer, and the learning interaction between student and the teacher. Oke. Next, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Karena because education is not just about gaining knowledge but also about values, cooperation, and competence. Oke. Next, situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk pengembangan dunia pendidikan. This pandemic situation is a challenge in itself for creativity of each individual in using technology to develop the world of education. Oke, demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam. This was stated by the Director General of Higher Education, Ministry of Education and Culture, Nizam. Pada acara Medan International Conference on Energy and Sustainability, Selasa tanggal 27 bulan 10. At the Medan International Conference on Energy and Sustainability, Tuesday, 27 October. Okay, next. Saat ini pandemi sorry. Let me repeat that again. So, saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Currently, the pandemic is a challenge in developing creativity in the use of technology. Okay, next. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Tutur Nizam. Not only the transmission of knowledge, but also how to ensure the learning is conveyed properly, said Nizam. Pada saat yang bersamaan, lanjut Nizam, tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. At the same time, continued Nizam, this challenge is also an opportunity for all about how the use of the technology can help bring the student and the um, and to become competent for the 21st century. Oke. Next, keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah self-directed learning atau pembelajar mandiri sebagai outcome dari edukasi.
The most important skill in the 21st century is self-directed learning or independent learner as an outcome of education. Oke, next. Nizam menjelaskan, masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri. Sorry, sorry. Let me repeat that again. Aduh, Okay. oke. Oke, let's start. Nizam menjelaskan, masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Nizam explained that this pandemic period can train and instill the habit of being independent learner through various online class or webinars that are attended by students. Oke. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata yang ada. In addition, students can also work together with each other to solve the problem in learning and face the real problem that exists. Ia pun menambahkan bahwa situasi ini bukan hanya menjadi tantangan bagi mahasiswa, He also adds that the situation is not only the challenge for the student. namun juga para dosen dalam menyampaikan edukasi di mana para dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi pembelajaran. But also for the lecturer in the delivering or education where the lecturer needs to ensure that the student understand about the learning material. Oke, next. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Online learning is a challenge for the world of education of Indonesia with the situation in Indonesia which has thousands of islands. Bagaimana teknologi dapat digunakan, How technology can be used, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. how to provide the internet access in remote area where the electronic goods without internet access is still a luxury item. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini, kita harus bekerja keras bersama. This is a challenge for all people now to have work together. Bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Lanjutnya, How to bring technology to answer the real problem that occur in the students who are less fortunate in terms of economic and technology who are in the remote area. He continued. kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. The condition of COVID-19 pandemic also forced policy maker in the education sector to be able to adjust in carrying out the learning process.
Penyesuaian ini diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. This adjustment is realized through the policy of Free Learning Independent Campus or MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru. where students are given opportunity to gain new new learning experience and new competencies. Melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Through several learning activities outside of their study program. Next, adapun program-program pada masa pandemi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa relawan pengendalian COVID-19 atau RECON. There are programs during the pandemic period carried out by the Directorate General of Higher Education in form of COVID-19 control volunteer or RECON. KKN tematik, mengajar dari rumah atau MDR, dan Permata Sakti. Thematic KKN, teaching from home or MTR, and Permata Sakti. Seluruh program tersebut diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. The entire program was attended by hundreds of thousands of the students throughout Indonesia. Di sisi lain, Nizam pun menyampaikan masa pandemi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi dan menjadi green nation. On the other hand, Nizam also conveyed that this pandemic period also provide an opportunity for Indonesia to get out from the pandemic era and become a green nation. Okay, next. Menurutnya, sejak pandemi hadir, lingkungan menjadi lebih bersih akibat berkurangnya emisi gas buang, mengingat terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah. According to him, since the pandemic began, the environment has become cleaner uh, due to reduce of emission, given the limited activity of the community outside the home. Okay, that's it. Thank you. Yes, thank you. Halo, Norma. Okay, Norma, can you end the